ल्हान ल्हान ऑब्जेक्शन करून काम बंद उडोवन कोणाक कांय मेळपाना. वयल्यान देश फाटी उरतलो, आमची स्टेट फाटी उरतली. सगळे लोकांनी तांकां सपोर्ट करपा जाय. जशें हे वाठारांत आमी सगळ्यांनी लोकांनी सपोर्ट दिला, खंयच तांकां प्रॉब्लेम जावना. लोकांक प्रॉब्लेम आशिल्ले, बाब दाजी जावन दी, हांव आसून दी, आमी लोकांक प्रॉब्लेम सॉल्व केला. तेच भाशेन हेरूय कडेन प्रॉब्लेम सॉल्व करपा जाता बाय डिस्कशन. वचून बंद केले, एजिटेशन केले, कोणाक काय पावना. अल्टिमेटली वन हॅज टू रियलायज. याद करा कोंकण रेल्वे कितले ऑब्जेक्शन आशिल्ले, लास्टार रेल्वे येयली. आता प्रवास कोण करता, हेच लोक करता जे अपोज करताले ते व्हडल्या प्रमाणात करता. सो यू शुड नॉट ऑब्जेक्ट पर्टिक्युलरली एनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट. वी शुड ऑल सपोर्ट इट. तीच माझी मागणी. सराचे स्वागत करचे बंद आसले म्हणून हे बंद नासले. कटिंग इज पार्ट ऑफ द जॉब. कटिंग तांकां खूब त्रास पडले, कोसळपा लागले. काळजी घेता लोकांची खंयची घरां डॅमेज जावपाक जायना. मॅक्सिमम इनकन्विनियन्स लोकांक जावपाक जायना आनी ते दृश्टीन तेणी काम केलें म्हणून मातशे उशीर जाले. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. इतली लोकांची तेणी काळजी घेतली. यू पीपल हॅव टेकन अटमोस्ट केअर टू सी दॅट पीपल आर लीस्ट ट्रबल. Ultimately, railway work nobody can stop, but some of our people are still agitating. I don't know. Central projects are such, they have to be launched. That's why it is called a center. That's why it's called the central government, which is the pivot of our country. If what the center wants should always happen, and center always thinks well. Because democratic process allows different people to be at the helm of affairs. It's not a permanent thing. It's not the old Raja system or Rani system. So people should understand. People have put very capable and dynamic people guiding this country, like Shri Narendra Modi ji, who is our Prime Minister. A whole nation has got faith in him. And when a central project comes, like railways, I think it is the duty of everyone to cooperate. Now, having said this, bridge, कितले लोक ब्लॉक जाता, कितले इनकन्विनियन्स जाता, कितले त्रास लोकांनी भोगला इतले वर्सां सगळ्यांक खबर आहा. ही ल्हान ब्रिज पावना. Just like everything else is expanding, New Vade also has expanded. Vasco has expanded. And this is a typical classic example of collaboration between Vasco and Dabolin. जे म्हाकाय लागता आणि दाजीकूय लागता. हे सायडीन सगळे माझे, ते सायडीन तेजे, हे सायडीन थोडे तेजे, हे सायडीन माझे, अशे ही कॉन्स्टिट्युएन्सी डिवायड केला. तेका लागून आय एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वोटर्स. तेजेय न्हू माझे न्हू, आमच्या बापायचे न्हू. फाल्यां कोणी दुसरो येवपाक शकता. ते आय एम व्हेरी कॉन्शियस ऑफ दॅट ऑलवेज. बट एक सांगता, आमी हे काम हांगा करता तेन्ना मातशे थोडे त्रास जातले लोकांक. पयलेच तुमकां सांगता, हो रोड क्लोज जातलो. आतां सध्या ही हे सेक्शन आहा ते थिंगा ते रोखडे प्लेस करतले. पायपलायन शिफ्ट करतले. पायपलायन शिफ्ट करता तेन्ना बाब सदाशिवना एक रिक्वेस्ट केला, जेन्ना हे सेक्शन बसयतले, पायपलायन व्यवस्थितपणे बसोवन जातली, वयल्यान मातशे स्टील गाचे फुटपाथ कशी करून ओन्ली पेडेस्ट्रियन हिन्यानसून तिन्या लोकांक तेजे वयल्यान वचपाक मेळपाक ही सुविधा हांवें तेजे कडेन मागला. तो इंजिनियर जाल्ले कारणान आय एम 100% कॉन्फिडंट तो म्हाका करून दितलो. टू व्हिलरूय वचपाना, नो ट्रॅफिक. पयलेच सांगता, मागीर डिमांड घेवन येनाका. स्कूटर वचपाक जाय. सेफ्टी लागून हें करपाक मेळना, रेल्वे एग्री जावपाना. आतां पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कित्याक एक बरी टीक प्लेट पोंदा घालून लोकांक तरी सादारणपणे क्रॉस करपाक मेळटले. ओके, हे हिंगा हे भाशेन हे काम जातलें. हेच भाशेन थोडे म्हणटा टॉयलेट डिले जाला. कारण आहा, पयले तरी एकूच टॉयलेट बांदताले, आतां तेंचे 2 जाता. सो 2 सेक्शनां आसतलीं फॉर फिमेल आनी 2 सेक्शनां फॉर मेल. म्हणजे आमी कितें करता तें सारकें करता. आमचे मागीर येवजिले पावपाना टॉयलेट, आनीकूय जाय पडटले. ताका लागून मातशे डिले जाला. आज टॉयलेट शिफ्टिंग आहा. दुसरे टॉयलेट हाडून थिंगा दवरतले ते आज शिफ्टिंग आहा. ते शिफ्टिंग जाले म्हणटच ते टॉयलेटाचेंय काम सुरू जातले. आनी हांवें लास्ट टायम सांगला तशें न्यू ब्रिज जेन्ना रेडी जाता, दुसरे बाजू तुमी पळयता तेन्ना हाटांत जी घाण पसरलेली आसा, गार्बेज पसरलेली आसा, ताजीचें कॉपरेशन मागता.
आमचो गिरीश हांगा ना, आमचो प्रेसिडेंट तेजेय कॉपरेशन मागता. लेट अस ब्युटिफाय द होल एरिया सो इट लुक्स ब्युटिफूल. नाल्यार भितर सोदता खंयचे वाठारांत भितर सोदता गार्बेज अशें जावपा जायना. हो सोंसडो न्हू, समजलो न्हू. सोंसडो सुद्धा आतां इम्प्रूव केले घेता. ताका लागून म्हाका जाय ही एरिया फूल इम्प्रूव जाल्ली. हें सांगतना आनीकूय जायते प्रोजेक्ट आमचे चालूच आसता काम. आज आमचो 630 MVA ट्रान्सफॉर्मर KVA ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेशन आज फाल्यां आनी एवरी डे कितें ना कितें लॉन्चिंग आसा आमचें. हें दाखोवन दिता आमचें काम कंटिन्युअस आहा. आमचो दुसरोय प्रोजेक्ट चालू जावपाचो आसा. आनीकूय कितलेशे आसा ते आतां हांव सांगना कित्याक म्हाका कॅबिनेटीक वचपा जाय. आनीकूय म्हाका एक्स्ट्रा आज काम पडलेलें आसा. हांव दिल्ली आशिल्लो मुद्दम सांगता हांगा थोडे 1 वर्सा भितर कोन्ना जाल्यार थोडे म्हणजे लेट एज इन द एज भायर बीन वचून येता लोक एब्रॉड आसता आनी कामाक घुसलेले आसता तेन्ना तांकां ड्रायव्हिंग स्कुलां धाडटा. अरे इतले 20 वर्सां गाडी चलयल्लो मनीस 25 वर्सां 30 वर्सां ड्रायव्हिंग स्कूल जॉइन जावपाचें परत मागीर हे ट्रेनिंग घेवपाचें 15 दीस सुमार लर्नर्स काडून मागीर लायसन्स मेळटा. हे विंडो which was only 1 year, I have now made it 2 years. हे बाब नितीन गडकरीन मानून घेतलेले आसा. हे तुम्ही पेपरार वाचून जाणा आसतले. आनी ड्रायव्हर्स ट्रेनिंग सेंटर आमकां नाशिल्लो बिकॉज वी आर लेस देन 20 lakh पॉप्युलेशन. तेही एक्झेम्पशन घेवन सेंटर्स विथ सेंट्रल फंडिंग ड्रायव्हर्स टेस्टिंग सेंटर हांगा गोंयांत येता. सो दीस ऑल्सो इज अ व्हेरी बिग थिंग फॉर अ स्मॉल स्टेट. हे पयलीं नाशिल्ले. ते 2 वस्तू तेजे भायर आनी कितलेशी वस्तू आहा. आदीच सांगता 21 तारखेर बाब नितीन गडकरी येतलो आनी आमचे फ्लायओव्हर जे काम ऑलरेडी सुरू जाला तेजे फंक्शन जॉगर्स पार्काचे ऑपोजिट आसतले. बाब ताजीकूय हांव सांगता. तेणी म्हाका रेस्पॉन्सिबिलिटी दिला. लूप ते कनेक्ट करता फ्रॉम मर्मुगांव टू दॅट न्यू लूप. सेकंड लूप कनेक्ट करता हायवेचे. तेय दोन्ही प्रोजेक्ट थिंगाच तो डेडिकेट करतलो वर्च्युअली म्हणजे रिमोट कंट्रोल हे घेवन. ओके सो हे दाखोवन दिता गोंयांत कितली प्रगती जायत आसा. फुडली मांडावळी कशी आसा ती. आनी तेन्ना म्हाका दिसता हे सगळें एक बरेपण आमकां गोंयकारांक पळोवपा मेळटा. जितले बरें जाता तितलेच वायटूय थोडे पसरपाक ट्राय करता. कोणे बडी पडपा जायना आनी तुमी केन्ना पडोवना. हाल्ली आमची 14,000 मेंबरशीप पुरावो जावन आसा. पार्लिमेंटरी इलेक्शन इतले वोट मेळोवन पुरावो जावन आसा. लोक कशे ठाम पडे आमचे बरोबर आहा ते. सो आमी ते भिना. गटरांसून गटराचे उदीक भायर सरतलेच. बरें उदीक भायर सरपाना पिवपाचे. ते तुमी लक्षांत दवरपा जाय. आनी तेका लागून हांव एकूच सांगता आमी सगळे बरोबर रावया आनीकूय काम करया. आनी हो हांव खरें समजता जे अर्थान भाजप सरकार काम करता एक चमत्कार कसो जाता आख्खे गोंयांत. कित्याक हेजे फुडें कांय जायना आसलेलें. आतां सगळीं कामां जाता म्हणून चाळोन पडटा सगळे. सो ते भाशेन हांव हो श्रेय तुमकां सगळ्यांक दिता लोकांक दिता. तुमी म्हाजे सारखे मनीस दाजी सारखे मनीस निवडून दिल्ले म्हूण आमकां काम करपाक संदी मेळ्ळी. आज पासून आमी सगळे मेळून आमी सगळे काम करता. हांगा बसलेले आसा ते फुडल्यानूय आहा ते हेच भाशेन आमी काम करया आनी फुडें या. परत एकदा रेल्वेज आमचे बाब सदाशिवन आसून दी बाब अमूल आसून दी सतीश आसून दी तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. खरें ते फुल्ली कॉपरेट जाला. एक लास्ट मागणी म्हाजी जी रेल्वे कमीट केला एक हिंगा बाब संजय आसा थिंगा गजश्री कडेन ते एक शेड बांदून दिवपाक लायक अ हॉल एज पार्ट ऑफ युअर commitment to society. I want it to happen through you. I can do it to other people. So railways also do this wonderful work which you have committed. I am very grateful. I am saying thank you in advance. So once that happens, तेंकाय बऱ्या पडटले तुमकांय सगळें बऱ्या पडटले. सगळ्या हाजीर आशिल्ल्यांक कार्डजांतान देव बरें करून थँक्यू. सराकूय आज कॅबिनेट आसा पूण खरोखरच देव बरें करूं म्हणटा. ही हो ब्रीज जो आशिल्लो हो आमकां काळाची गरज आशिल्ली. म्हणजे इतली वर्सां जाली म्हणजे न्यू वाड्यार आता डिवायड जाला पूण एकूच भाग आशिल्लो. आनी दोनूय भागांतले म्हणजे वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी दाबोळे कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक हांगा हें करताले आनी प्रत्येक टायमाक हांगा ब्लॉक जातालो. आमी पळयता झगड्यो जाताल्यो मारामारी जाताल्यो आनी त्या खातीर हो ब्रीज करप म्हाका दिसता खूब गरजेचें आशिल्लें. मोमीन सरान इनिशिएटीव घेवन म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक एक बरी गूड न्यूज दिली आनी हो ब्रीज आज
खरो म्हणजे स्वप्न आमचे साकार जाता अशें आनी हे जातकूच म्हाका दिसता न्यू वाडेकार लोकांक जे भितर येता आनी जे भायरूय वता हांगा दोगूय जाणांक दाबोळी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हे दोगूय जाणांक त्रास जावपाना आनी बरो ब्रिज हो जातलो ताच्या खातीर हांव सराचे देव बरें करूं म्हणटा आनी हाजो जशें सरान सांगलां आमी पयलीं पसून सरा बरोबर आसा एका बरोबर आसा म्हणजे कितेंय जालें कोऑर्डिनेशन आज हो म्हाकाच ब्रिज लागता तो हांवेंच करपा जाय अशें कांय ना आमी सरा अंडर सगळें काम करताले आनी खंयचे मेजर इश्यूज आसा ते सरान हातान घेतिल्लेच आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या 2 वर्साच्या काळांत वास्को आनी दाबोळे तर जालाच दाबोळे डेव्हलपमेंटाचें कांय उलयना पूण सराच्या आशिर्वादान वास्को पसून बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंट जातलो आनी फुडल्या इलेक्शनाक 27 जे आमी म्हणटा ते खरोखर जातले अशें हांव गृहीत धरता हांव रेल्वे ऑफिशियल्सांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आज आमचेय बी हांगा श्रद्धा आसा आनी खूब आमकांय बी भरपूर हेल्प केला ब्रिज तर ते बांदतात पूण हांगा पयलीं जेन्ना डबल ट्रॅकिंग जातालें खूब अफवा जाल्यो की घरां वतलीं लोक रस्त्यार येतले आनी कितें जातलें पूण रेल्वे ऑथॉरिटीन हांव सगळे सतीश आसूं नाल्यार सदाशिवन आसूं नाल्यार बाकीचे सगळे अमूल आसूं आनी सगळ्यांनी हें करून आज आमी खूब खुशी की आमची खंयचीच घरां वचना जी एकदम 1 किंवा 2 मातशी आयिल्ली तीच गेली बाकीची सगळी घरां तांणी साल्वार केली ह्या खातीर म्हाका दिसता रेल्वे खूब मोठ्यान ताळयो मारपा जाय कित्याक तांणी जाता तितले एडजस्टमेंट करून आमच्या लोकांची आमच्या लोकल्सांच्या लोकांची घरां साल्वार केल्या त्या खातीर हांव तांचेय देव बरें करून चड उलयना परत एकदां एक बरी गजाल वास्को भितर दाबोळे भितर जाता इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं हे प्रोजेक्ट जे आसा ते तुमी लोकांक दिसता इजी आसतले म्हणून पूण हे इजी न्ही हांव कित्याक सांगता इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर पीपल टू नो लोकांक कळपाय की सपोज जर हे हांगाचे लिडर बसल्या इवन श्रद्धा शी हॅज बीन व्हेरी हेल्पफूल टू अस आनी तुमी लोकांनी कॉपरेट केले हांगा दाजी सर आमचो उतरा पावला घेता इन्स्पेक्शनाक मोविन सराच्या ऑफिसान मोविन सरान कब्रस्तान आतां येदो व्हडलो इश्यू सॉल्व केल्लो आसा म्हणजे ह्यो थोडे पळय इश्यूज आसा ते सॉल्व जायनासले आनी इतले इश्यूज सॉल्व जायना जाल्यार हे प्रोजेक्ट कंप्लीट जायनासले हे लोकांक कळपाक जाय म्हणटकीर हे लिडर्स जे हांगा बसले न्ही मोविन सर दाजी सर श्रद्धा आमचो विनोद बाकी सगळे इवन आमचो गिरीश कळ्ळें न्ही हांचे हेल्प नाशिल्ले जाल्यार हे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट जायनासले इवन संकल्प सर कळ्ळें न्ही म्हणटकीर तुमकां कळपाक जाय की आनी एक गजाल व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव प्रत्येक फावट एवरी टायम आय मेन्शन वेन आय स्पीक मोविन सर दाजी सर जे आसात दे टेक द ऑपॉर्च्युनिटी आनी आमच्या फाटीं कशें लागतात बेजार हाडटा आमकां की बाबा तुमी हे लोकां खातीर करपाकच जाय आमकां लागना फॉर एक्झाम्पल आतां शेड म्हणली दाजी सरान आनी कितलेशेच आमी लोकांक हांचे थ्रू आमी लोकांक हेल्प केल्ले आसा कित्याक दे आयडेंटिफाय तांणी ते पयला असले लिडर तुमकां जाय हे लोकांक कळपाक जाय हांव कांय ना हांव देव बरो करूं म्हणटा मोविन सर दाजी सर आनी श्रद्धा विनोद बाब ऑल कावन्सिलर्स प्रेसिडेंट ऑल डिग्निटरीज आनी देव बरो करूं तुमकां